চুরি যাওয়া ৮টি বাইক, জলের মোটর সহ ধৃত চোরের নাম শান্ত দাস। বোধজংনগর থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, গত ৩রা মে একটি বাইক চুরির অভিযোগ থানায় জমা পড়ে। তারপর থানার ওসি তদন্তে নেমে সোর্স মোতাবেক পুলিশ হানা দেয় রতন দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। তারপর অভিযুক্ত রতন দাসের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে চুরি যাওয়া ৮টি বাইক, জলের মোটর সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম। পুলিশ রতন দাসের পরিবারের কাছ থেকে জানতে পারে বাইকগুলি রতন দাসের কাছে রাখত বোধজংনগর থানাধীন আর.কে. নগর এলাকার শান্তু দাস নামে এক যুবক। তারপর তাকে আটক করে পুলিশ উদ্ধার করে 8টি বাইক সহ জলের মোটর ও অন্যান্য সরঞ্জাম। तो हम लोग उधर से जाके रतन दास के घर में रेड किया, तो उधर से हम लोगों को 8 बाइक्स रिकवरी हुआ है, 4 वाटर पंप्स और इलेक्ट्रिक वायर जो कॉपर वायर्स है, आयरन जैक कटर और कुछ टेम्पल का यूटेंसिल्स है वो भी हमको मिला है। टोटल इसका वैल्यू 6 to 7 लाख है मार्केट वैल्यू। और इसको अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और रतन दास अभी भागा हुआ है, उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और इसको भी इंट्रोगेशन करके हम लोग और भी बाइक्स हो सकता है इनके पास, ये भी हम रिकवरी करेंगे। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।